Sorry about that. Aliane ko Gambia la network do wala. Nyina nan kata el kana live because na live wol buka labang dal. Nka na live wol buka labang. Yeah. So I'm ngam batu ina demande. Then we have few things to talk about. Comme ka fo nyamin de rom wolem ko natal janne bi kal kachandi am na network of Gambia is always like this network of buka betea wala nan katayal ka kana live because sometimes Wi-Fi wala bembul but I don't know what suddenly happened akuntuta and I'm trying to reconnect but it man connect no water so I have to use my credit. So kachabe dami wolem ko mobe ajele bawse no do ko minke mobe ajele bawse no mo laftala nyamin andu wo manke ko ko lon kay ko ko mole mobe le nyabala Gambia mbe alo ne ko moli ya bendu natata dawo da moli ya bendu jele andu moli ya welcome le ya horoma ya bunya and Gambia be mu badin kilinati Gambia be mu njonjul kilingolete commanding ko ka fa nyamin mba mandika kango do fola lenga surwa kango do fo because dol beje mandika kango ko indi bake and wala be gena feala so me and si jambi wala ko diaspora alkakata Gambia la politiko ko na bakele andum bela filali wala katoke kadiamo alla moli jang pour yela carte wol mabo yela carte wol muta e bulo kono nin carte fay lu cité te carte fay United Democratic Party ba useno aya disafle ba useno ay wodo ko ke Gambia yenne ba useno le atin nabi niaje do ba si so konkonna Gambia kono jang atelem andum mandin kol ko ni taketa sanola jani ka sano jube taketa dame ka wolto folo jube andum sign foroya mansia foroya ma wara mul me kamol kanta mul bu kay la foroyal timmandi katu dunia na fulu anin dunia palaso modul kanyina alalale modul kanyina ko lumbe sila ibe falale andu yemme merendin ke dunia kono kanti mandi balial ni joya kul min mul balaten ibe konti bola alale ala sela nyanyi ma wara so mba fala mole ko nsakata na foroya kanta ngakafo mi tande ba useno la kununko o kafo nsakata min tambita wala ngata o karto fay ala boxo kono mobe tundu to Gambia kono jambirin koy na fokato ngajele Gambia na mulbe do ko minna na executive be do ko minna nte ni ko be to fo ke la sta nyina dolla bari mba fala entire UDP executive ko ya baraka na duwa beye ibe bawsenu koma ibe do ko la suto tili milbe diaspora the same thing milbe Gambia jan the same thing kato diaspora ni ajen kal tentu alla ko do na la nafulo na la hakil nyimal na man bontol kan Gambia jam andum waya itandile ko albe pareri minna albe pareri walla waya wo itandile fa pare tambe duala muli fanan milialon ko sabante frawol milialon ko UDP la molle milialon ko imindio do yata imam futano bi lungoma be duale be fo ala seso arjana kallanke wala fo ala se yomal kiyama diela fo ala man satalla mi ya lonko atele muhammad mutati ayeso arjana firdaus wala kila sallallahu alaihi wasallam horomoto nyi gamu karo horomoto sisla jadama e nyanta credit ko sanna nyele de Gambia kuul mantara sone yarinde ngo engele nana Wi-Fi yo be on letende malo mu nekete ya abebe redle that means ko I don't have a signal but anyway ngana credit ko kele buto na danta damin salo ka danta wala fa so sign be min fola do wolem ko UDP ala baraka al nimbara we are on the right track. We are on the right track in the sense ko momentarily distract kan ndata mola kuto nimmiano ibe minkele la kamp yake je
ntol date mola kuto. What we are focused on and what we should focus on wolem nyin carte fainalati. Kartewol nyanta failale. Kartewol nyanta fintilale. Kartewol nyanta faila United Democratic Party yenne. Nga jiko sotole ko molbe kartewo failale. Nga wo jiko sotole bari iko suwo se bori nyaaw nyaay sala fa yarola mol mil be banta al diama la mol ye mil be jang fenkani distract fenkani discourage fenkani bondi UDP. United Democratic Party is the solution, is the deal. Na 5-point agenda doro yaay tandile ko we are the deal, we are the solution. Katuniena executive foko no jube mo batarinte je mo konkorinte woto mo fetorinte woto. Just look at na mayor and na councilor the amazing job ibe milke kan. Na mayor anina na councilor anina MP ali jibe be do ko minna ibe do ko minna mobe nyabalale ibe do ko minna Gambia musole mobe nyabalale ibe do ko minna Gambia youth sole mobe nyabalale ibe do ko minna Gambia kono jam mobe nyabalale mol miliyalon ko imansi mansa yala follow ben doko ma konton na Habib Cissé council of New Joshua mfangala ward mbe konton na bake welcome ben bari mba konton na flow baji dabo mfango bari mba kendo mi yalon ko birimbe nowe na alayas be nanu lan tere kata jo yala je. So mba falam bari mba ko famo keta I miss you yai saf no dai tag for alt min be kenyem be mba fale ko ya baraka awasumela wax mo jot awasumela bojang ite mu fenkelete tondi gap ite be gap le ngakata nyaaw nyam pour na UDP princess Timani Salima Njai la do ko le nyanta kala woti pour nati na ye samba na UDP bari mi samba no na UDP ibe gap wol mi yalon ko motebul. So ba fala mol be ko wolen si jambi ka UDP mol be congratulate ka fa UDP dingo be albe dunya dawda al yalla kato jele because nal man kato kenun ni welcome inte kala ten nal man kato kenun it wouldn't be a successful nationwide tour ba fala le ko ala baraka niaje Adama Barrow la ko mbokala fi kafo nte ka dia moti nyale katu njuso le ka kande Adama Barrow la ko wala njuso ka kande ala ko wala in the sense ko hadama dingo mi yalon ko e jamfa warata ko Adama Barrow tenana maje bari nta ba dani la ku kilina la doron as man sakewo ni mu man sakewo ti ilati fangola ilota platform to dukara en seri to bonda da kon ay bawse no to bonda da kon katu ning dingo takita wole ka fa ko nibita nyobori ngolal dingo mimma akutu tey wole ka fa ko nibita nyobori ngolal dingo mimma fangona fa wole ka fa ko nibita nyobori ngolal ala ma mobe tankala wodin sifala bari ala ba jola ala baro lale atemela ala ba itandila lale ko hada madingo fisiri walla hada madingo manyana fisiri walla yala hada madingo manyana dato njaw yala sakura ko mol miliyalon ko lote yenne ye ko beke Adama Barrow inyina tale mbe hakilo bulandi la ku dantan nela doron birin abe during ye londi mol le kabuli no ma kilim mantanu campagne wala nationwide to mol le UDP ko le la kodo bondi yadi la Adama Barrow kodi tete bulu Adama Barrow nin kodo be bulu no ibanta dan 3 years le yeji ibanta wasa ye dan 3 years le yeji ibanta wasa ye low platform molto ya fo bimbelori nyim platform minto being as a president mbe fama tentu la mbaja ila hani na mantara kam killing sign hada madingo niman hada madingo tentu ibuka ala fango tentu bari ntol ngela jamfa suute junale biri fango lota ibe fango tenkere na ibe fango malundi la dunia be kon andum nsafo eko ila mansa yabe continuer la tenne fo janin 4th of December ibe lola le ni mole memem fo e ba folale ini mole koku ke ba folale ini molbe koku te ba folale parce que mu wole moti ita mu wole moti de ita man UDP le mi suute wotu mo ko be koleyaring Gambia be koleyaring mobe yala ne ko Gambia fota tembo dole to mometa scrutinize mometa screen parce que isulu saji male be molu kono ship in a wolf clothing I wole be molu kono no UDP wole atina UDP ko lieta ye tambindi bari to nyaale kalabang UDP woli ngani yo sikale ya dila UDP woli ngani yo be sikale ya dila wala mu keke mansati UDP ye minno yo kete enne
UDP ye men soto ye o kete yene UDP la nafulo le ke mansati UDP la nafulo ani hadama dingol la mira kendolu milbe Gambia ni diaspora surtout diaspora min bi kalo iko ka woler kajafi ita man fenso de be men fora diaspora e nkale ne ko ni diamu lu ngosita be diamu la le na je mbuka diamu na platform diamu la kendol be jele miliano ko fem ben hakilo kono kon nyanta kana ka fo e ba fo kanne wala nante buka sawar kana na diamu la ani Gambia la netwogo ana baro ite UDP jamfa biri lu minna ye ke president wati biri wolu nete la planul set ntende jamente I was the second president of Barrow Youth Movement nde yela min ke sedi le kenunje la men kese di mammeje yente keje nana mammin fo mbaddo man dim fola jele ni ajen tol dol murta koma hani biri wotu mo ko bebe kilim mo bebe kan mo bebe support ring na ajen tol youth sol wulitan nata nam fanka fu nyomon ko Barrow Youth Movement mba londila le nyesembentu ya because na ajel ko coalition ole tambindi ikide ta mansa kunda konole ando anama Barrow nena o video moy alla moy kendeke lungo min nan tel ni tabe sidam be nyabula la nyonya kono Fat Cissé ambassador at large wole ni bole Fat Cissé wole sambane ya lungo min nan ni sita ni min fo biri ngaje tama nya fali ndoron ntol be na health title because ntol min be nyim form Barrow Youth Movement min be ka kibiro min be ka keteng ntol mo milia form man tambi mo konon to fangola aman tambi mo konon to la biri en ke president wati nate ya nyesindin ko mi ati nanto youth kafuta nyoma pour kane noma kane fasa under UDP umbrella pour UDP ye fango jamman sakunda nyen kono ko metu molu bulu nate fasa le nade fasa in the sense ko pour youth soul fanana backway ta because otumo youth soul kata backway nyamin it was so crazy mol dingol be fala wulo kono ay mobe sila mol male be lola dami mol million métier soto e male be singo lola dami ngoy ko Mr President natale pour ngane noma pour isaje ise banko youth sol ise kalamuta ise katandi fangola yedete ndi fangola mil lafta tala fenkoto mil lafta tala university ye sembentu yete la karangol lafa mil lafta tala métier wala ye makoy financially yete la métier ulke ntol birin ni sitan na nyabula nyonya kono Adama Barrow ni yo wala fo ni ajo birim resignta TV station te dunia kono mil be en contact they get to me pour nga si nga Barrow Youth Movement explain on contact la yalla manana ntakela Adama Barrow UDP ntol mo forolet ntol ni hadama di mo pasta nyoy minna adimita wo akoleata wo aketa nyama wo ntol nana man na nga sata ite musata rinalet ite imanke leaderti biri ni sita doron ni e korosi birin santo fo duma e kadiamu nyame nintol ngamin fo e kantol jaabi nyamen Adama Barrow aman katiku mandin kol kamen ba Salima Njie ite be no Barrow Youth Movement la andu mi en sija manke kon tata UDP la jamfaade wotumo ko bebe ku kiline pul muy leer wotumo bebe ku kiline ba usenu mo foreign minister ntol ngani nyi mal soto no Adama Barrow e kata noma as a president Adama Barrow na first meeting mo mi ngake semega jane hall ya du sano le tambindi kan na ko dol diala ya Amadou Sane le tambindi bari ndingo kan na ko dol diala momo ye nyini ngani ko nyoko ite as president ko ko andu nga trésor sotole andu nga secretary sotole nga trésor sotole nga secretary soto bayra ko do nyanta du nanu wolel bulo kono bari biri nga je ko do ka daiva doron imam para dum tol bulo kono doron ikole ko no nyulu mbatu nga because otumo be jamfa be kono otumo ite yalo ne lafta minna ntolle ma lo ne lafta minna yewo be try ye ko be bondi mbuli kedi la ibari ndingo mi yalo ko biri nga kafo lo lem pareta Ahmad Sane ntolle nata dundi ya samba nyana nga fanke advice aleti fan nga ke advice because atara positional most of the positional tatale ngata nga ke advice ati ika lungo minna nata state house aya ko ndi mon makoy ma barin kono toleti wolunne ngaje hana bita dawoda on our behalf ikata de commandina tere kadiame ka ko be diatel Adama Barrow birin tol ngo korosi first meeting o min nyanda taala la men daranka jannin tol bita la men daranka Ahmad Sane la yentol saban la men daranka kata ko do di wolula atare te yalo ne ni bari ndongo e min fo Adama Barrow birin 2017 dita bota kalil ikalita nam Dakar anun kanye min faale Gambian kolu this happened at Fajara de otumo be state house renovate kan
amanta state house folo da bota Dakar le asamba nang fajar mama kono to la resident auto ex resident auto bibi da benu resident yala damin no fajara adama baro benu wolato yata ya samba wolto naka me wolto naka diam wolto naka kuol fo wolato birim beje ika ramen daran ka ko fo mo start ta wolato a start no semega jane holle ko bari ke wolle maybe to la active ntolti kata do mor kuol nin kuol sabari ngane ne ko that was in the right way. That was in the right way, Adama Barrow. Ya tale ye barindi mo tambindin tolu nyato. And ye barindo ataran to ngabaro youth movement form. Nde as a president, ya start can boycott. Odume kan call le, imusu kan call, nar kadiamu, because otu malbe sularing. Uncle Alkali Conte, nga meeting dantan kaya, Ibrahim Silla yentaraji. Ibrahim Silla nga taraja yentaraji. Surual ko wax dafa joy, ñu ne ko loy joy. Mine. Parce que dañ ma waxte sama waxtu jotut baadi ko ñoo tenkere ngombe wala tumoto mbatu ngana ndete tenkere na de ko dol be jente to fala jande bari mbe ku modol fala janne ngalan ko video be futale male ntelem day Fatima Jammeh ibalon nale ko ininte mittale more than 20 times wala men daran ka ko sita ye ko do sika amanke ko dindinti de ntol ngalunga mi mutakata wol mit yelungu aliyelungu ta aliya transfer aliya exchange oto mom mak Caesars la parisière wolto munna bendulati molbe janne ko wulole ka fon sedo be mané bari sedo fele jam Salima Njie fele jam Salima Njie is alive abe janne sisla jadama you were in because woto moy fananke bulo ka fu mol male comme credit call nin ku kotangol yalla woto mo kol bebe nyokonole ntol manjanum hani wo bari nyimbira bota bira e kalo kenan Dakar la ni jam fa dum ta Gambia ni Adam Barrow mal nyaba la ten biru wo be tambita nyanda tala daran kay lungo falim biri lungo falim doron biri lungo falim doron ni onko la jeyta wol be mol ma koy le Salima Njie na drinkol min ke min no min kata mitingol otumo ko be nyokonole we have people million kon se to fono jane million ma koy no Barrow youth movement kata Adama Barrow sembentu ya because birin coalition e atambidi Adama Barrow ki detale no mo mantara bala nunji because njam fatala nyina kama ko mbere dentala coalition o bere dentala ban tol ngal nako UDP to le sembo warata ji o bata je ko tanke birin nyanta tala la men daranka ngalungo mi muta yewo lungo ta ya falling biri lungo nyim falling itol tata lum do la mi yalan kon tol mantam belare na soko no don kolol mina ha mi sa madame president be mi madame president ngoy fo mu ne be kering iko nya ha mol be la men daran ka bari nga Amadou Sane wolleje ye ka nga karne kare wolleje ko iko ha ango ko bar bi man kenu na meeting oti de ntol la meeting o pour nga na youth soul meet and that was supposed to be a nationwide tour only for the youths pour nga youth soul drum meet nga fay ko Adama Barrow mu UDP leti nga fay ko Adama Barrow be ma koy lale nga fay ko Adama Barrow be lolo youth soul yen Adama Barrow biri Gambia jam faale la kool be data takati nyaawol biri nanda talan ko bari ton manyana tala meeting wala no woto biide do yen ko la ko nyako Amad Sane nata janne anen ko di jama ba katango kadi mo la pour ye fintina ngana meeting wala ngo mari ko okay ntabe jam farine bari meeting wonyin ises ono je ye la moy minaka fo meeting wala anti mbali njam nge kontom mfango bama nge kontom I love you too nata mbe sidin so kono kolo kanale ko mammilom fonto fo lafta ka confuse no mari kol nkay ko janente be futala asake meeting be banal but just listen Amad Sane atemi e ko do nata ke di mola ta ba fala le mona ma singoti ye mol bende ko to le Barrow youth movement atara ye kol plan komin ko kafo ko ito atayalo ne already ka ba fan party londe la alon ne ko already ka be UDP jam fala ni man d'accord ala fta kaminke ay alon ne ko already ka be bawsenu fayala le ay alon ne ko already ka be oncle Amad Sane baylale ay alon ne ko already ko ambassador be dawoda as UDPian abiebe baylale ay will be set aside le he has his plans so mbeje call sol mina kan ko ente man fen kala mata jibara ko mario ko bari la moy nyeje after one tan call back after the meeting akonya ko ndeng ko na akonya nyulu man na youth school ajande akonya nyulu nata Adama Barrow bala fansum party londe lale bidaya fo wuli talen sita nga ala tofo nga santo jube nga duma nka ko itabe mi nga akonya mbedla nka nantara ya o mari na tantara ya nta tofo la bari modol telafile ye tofo bari ntebe de jambe kundi wonte I don't mind min keta mbado mande mo fala jan biri wo botala nga meeting o kumandi ngana executive o kumandi nko ko ngata meeting o because Amadou Sane has no right kata meeting o ke
on my back as the president of Barrow Youth Movement. Karasamba yesa mbe jabila domanding imuna brodalti inte politiko bukani mobole momo diate dawda diate etaji because I'm too intelligent pour ni moli argue about politics or which camp you belong. Bari Karasamba yesa ite you were among the people ita fango mimbe jante be safaro ka ko victory Barrow. I'm so disappointed in you but into fola jang mari munna brodalti ita fango you were aware of this youth movement. So saying canan distract do karenda handi so saying oma nko anga mitiko komandi immediately nga Salima Njie wol komandi Princess Tima wol nyanta mol bebe komandi Matida Dabol nga mol be komandi mi diana ko de involve ansu singate mi alan ko bidi mboto yato rekata president oti Boubacar Keita nga mol komandi ko anga ta meeting right away. This is not right. What is not right is not right. And some of the boys will form ma alonko nyintata lamenda rankal bidi mboto dan sita anin keba lam Fofana Keba Fulam Fofana was our secretary general ni manyina position o dita wanyali nati commanding ko ibuka kungodi mole na ngoboji atole nye Amadou Sane Samba nyana mbirana ta tarle ngana ka folo fani president o denta fani president o mandeng ndala karate woto ndala karobe dame wolem ko nganyin ka fo formle pour nga Gambia youth sol sembentu ya pour nga Gambia youth sol dema ba ko eta etala mol min lafta nyemuto ke la ngema ko kulungol to min lafta tala university ay sembentu eta university momo lafta memmen ke la section olu ngajibe momo bitabe fitla dame etaje pour so makama e kanata e fango fa ba ko nko ko bari ning atara nga woleke nko e biri nga nyenka folo nga account ol bele yele de nga register is a registered association nko e ko man ntol bebe no signatory kono ntol bebe no signatory mo mi kasa ni konton fongo ba man beduma aja may sajo ngal be konton mamili nyaaye jele li buso fongo do koma so sai nata na fo ko nkai Amadou Sana konnam abe siring milbe nying video jubela before and after on right now and after e balon na len kamin fo ate fango balon na len kamin fo to nyale nkai Amadou Sana ko nkai entama main fo in president dental nkai but this association will not be run by you nkai ko ni association ngalon di minkama is a purpose pour youth soul ni o purpose o mamit ite yela fansum agenda le soto ini Adama Barrow nkai kal nyanta ko indi la male ngaka fo buruka aleta ali alla ka fo dolo nkai but what you did at Lamin Daranka is totally wrong. Nkai Semega Jane Hall first meeting o min kataje about the youth movement nkai ko ale nyineke because ita natali yete invite na yenata nata de temu mo maji ringoti atolo ko ale fengol soto jannal be man sayal Adama Barrow ko fengo ba bule jannabe man sayal o do ngambe de nyenta ko do min dila youth solla pour yete fengo na fa or whatever program it is nkai tamanya na ko do mutale tamanya na receive le manke tresorati e manke security e manke president nga Amadou Sane woto kodo imanya na tale ya ta ya use Semega Jane Hall okay nga ke nun dalilo min kama Semega Jane Hall fine it went well nga ko bari Lamin Daranka nga lungo min fo pour mbitaje waye tata je before mol bitaje amam fen sota be min fala fa ko nga yam fire it will never repeat itself nga ko laftale nga president oji nice because birin ko be datila abe sulade na baka ko contenta tata noma ntata fasa contenta wala comme youth sol ba koma nkai ko be Gambia youth sol be se kala mbe di lela nina executive so nim tol nga o baro be ke Adama Barrow na jam bukala kofo na jante buka si platform to nga Adama Barrow la kofo ngalo ni ndimi nami be siring ngalo ni ndimi so mi be siring bara Adama Barrow sa fe ko modol barakatale de ni e buro la fem kan ka barakale ni e buro la fem kan aka barakale birintol ngo ka folo ale barako ke je o ka fole tata fo sa aliya tenten ni birin jam fotu babudu bari badi ngol mbed wo dandi la wolto biri intata biran ata Adama Barrow yo moya tulo ko ngamiti ngol komandi ka ala bari ndimo address wolto fanga ka boka jambarandi tale a jambarandi ta wala fe ngaaje butum ibukantor komandi la kuto ibuka fem fo ka kol ke fayde nada Facebook ngana resignation o sa feje ko resign tale mili ko ko al nga resign nga ka fo ñun soron e manson itutaje dalil kama tutu bulu because bi ni te ko te fengole soto fengole be te bulu kon because wo kafo
nyantale nunga UN ça fait project kola nyantale nunga EU ça fait project kola nyantale nung we went there with our constitution, we went there with everything set up, everything was set up by us moma makoy but Adama Barrow defta hijack la Adama Barrow sula kamen fo lu sotti rek am borom yo ya di jël lu am borom nga jël bari sul naye wati sural ko or ku ko def ren be deben mu jig la dañ la ko ji ngaw ntol nata resign moli encore reflection center ndey fintina le diamu ko manta kuma tenda forfula dingole munti ndemo mansa dingolete mama tamba jamme mabari ngonte bon sumo mu walete momo e bibi da bolo woni ntama makono tole bota bakilin fakilin ndemo mansa dingolte bala fala mbama mu maron neti bijanker sinkir lulo maron badibu India wala tamu wotote wodo ndemo mansa dingolte bala fala ndema ta ben down la mansa kiliye nata twa bulu nko na mole ko al ngari sign parce que ngam minje jang ngako minje jang momi lungolu na sulata na tere kan ko mana ko ngata na ebe nsulata la maji no ntolu sulata la ka address ko mimbe kering ma fenkeno maji no nko ko al ngata ngasi nyin ko be koy la temela bara ana baro nyanta mimbe fole la ko to nyin baro youth movement ko to ta fala bi de ninga ba Usenu Samba State House wolu ne sural ko di silay taka radio wolu ne bala na ko edam mama ndante rono wolu ne bala na ko ite ko ke mol lale mini dimita mol be siri be deere ngafi bari la ko sutura ta jede ila ko sutura fana nanata tarala je parce que man ke sutura moti bari kanyim min foyete kam mol mini tenkeren iko ni UDP dun ta ko mil be de kata si ka sata modol mine ba fere ko part 1 lañi de part 2 sambana alon ko ni lungo min ne be kumbole damma ite o molu jela lungo min ne damma be sile be wurle be bulo la le kunte moto wolu ngoy dam male bo sura ko di lo sombi yakona ba Usenu tebe dane la kuma kilinala abula a fatala ni lo da platform molto ye ka fo lu bendi ye asobil di molla ye ti sato di dindingol ni molla lo Gambia dingol nyaato ya fo e muna muy la ajandat lo Gambia dingol nyaato ya fo e mune beta buli in the next 5 years berol wol bantali ye wol lale banta parce que yamira Gambia dingol muddo fo din tol manke dofti de ndele be wulin kam janne fo good yes inana manna wulin kam e kabo ko mote bulu wulin kam 1 answer for 6 or 7 weeks ago le nata wulin kam e ko nata OIC la silo le jube bari wulin kam man ko lo wol ko fatale bi den sama da fatilo boy dan ko fengole be bulu fengo min be nyulu bulu jandanta wala de wol meta faale de moman finti ke bendo ndafa nga tambite la sojaro la silo kan nan moto man tata na hajol parce que Adama Barrow ite ungrateful ma nyamin ke fonna fo ye ku jamale kede bari ila nyim kabo kamol jikela tay kamol la jikol tinya kamol la hopsol be tinya Adama Barrow wo be ite ko be tawatela ifo ma yalla ne ko birin 3 years yiko hanita la sira ngome woli be sira ngaka be sataro la State House iko biri be dunna State House ita ka sila sira ngome ke la bongo kono yaram bamba wala serta sira ngome be State House muna Adama Barrow ite amde ka diam mol mi den tol be sino la bam fo muna na dum 3 years bira cité manji biri wasata fengo be bulle imu fenti yolete 3 years do nyanda fo len ta wasata le be jila bari ite jinola iko ite la fengo ye wala bondi la poso ko ne ka campaign ke wala Adama Barrow bari nkijo bote kanne kadunta ngari membale mol mi be diaspora ko dol milita ya kiye nam pour campagne kala iko lundo lota biri inate kutake kabona Dakar ita man jato faade parce que ita ta kali nyon ke wala ya ita ta kali nyon ke wala ya ita ta mode jato fa mi de jato fa wala tata mile tu mi de jato fa wala di niyo sika ya di ya jammele kay ko fele bim fa bari mimbe kala wala be kala to Adama Barrow ita man jato fa de jate faala li nyaay wali jele hani jato ka tamba finjalo fa le tata hanyela wala ifanga yalon ne ko kuma teda ifanga yalon ne ko ibe bata ken sangol ifanga yalon ne ko ibe diamo ken sangol bata ken sangol wala mnyinte ko diamo nyin katu fente da na manke diamo
adama baro biriye welcome o jube yaajele birin ka bonan foni fokan naki ba usedu ya pipeline yana ko hadama dingolu ndol be tambila non talindi wol ma fan tabo ko to wol ma fan mod nyini kay it was almost 12 o'clock midnight mole be siring mo kilingo batula o meta kawa hani kabi o meta kawa ko fomuna munyinti o te salan ko gambia nol parete balale ntolle nge sindi ntolle mansa yandi inyata jutun tolle la inata kelo ken tolle inyata kelo wulindi tolle kam iko inyata no bi UDP yellow inyata no yellow birim baro youth movement ete fisir wala ade 2017 mi ko tombon jata de ko te ko ni ma UDP bula ntelale kan biri woto te ni jam fanata biri woto le te pareta gambia nol jam faale imale badata la damin but you are looking at every corner ka fault nyini alama dakoral ba useno dabo jula nkay dabo jula mfongola seri akunwa fata akaranta ay dunia long ayete man sayandi woli kalo mol ko ne ka foy ko ngake foreign minister ti ngake vice president ori ngamin kay moma kay alama baro ide malon ko ba usen lete ke president jani be ba usen ke la foreign minister ti ba ke la vice president ba usen la folo ite ke president ti wala nan ko ite takita le sano tombon iman so takidu la jude rek ko kata sano le jubi jani be ba usen ke la fedde ba usen la folo ite ke fente kon yo da nga wara fe nar bi horoma te defolo ko ima woke bari any rally lo taji any meeting lo taji ini la so call minister alka katalo alka ba usen la feje anam baro birin dunia baya wulu ntena na ma hada madingo je min fisir wala ata ten hani makki salami ba noma ama ablay wada fisir wala ata anan nana ma makki sala jay lo any rally ay ablay wada kajaf ay dingo mutala ya soronde ay dingo mutala ya soron bada mata ka kajaf ita ko ite be lola le ba usenu kajafi every rally every meeting state house ne kiliro keje the same bullshit Gambian ol batata of moyo lale hey nangalon ko dala kala le bebulu bari law dala kala ngat atinyata len barakate ji ilaw dala kala barakate ji ibitale ntolle kon la fitela le nu ntolle kon mal la fila parce que yeji ko mi yitandina birimbe tala ani yeji ko mi yitandina biri sot sita e manke kilinti oto mili ka foko wa UDP atole ka foko baro is our baro of course ntolle ngafo baro is our baro yes bida man jiko itandi molla bini tere fankatale sanji tan sanji mo ay jiko wulindi mi alon ko e malo ngato ame arance e babula lale because mobe anako nafiki yani fisir wala ya mo to sonna wala bari nim mo fanan kalo bi ka foko malo UDP ni baro jumale juma jamfa wol nafikol milime foko mo lonne ntala ngafo nafikol milime foko mo lon bayri ni ko juba data dami miliye donde ko du tele yelo yete nganyandi yeke presidenti alfana jumale be bo kan jumato jumale folo jamfaake jumale folo de jumabula alnafiki ya bula gambia nod alnafiki yambe wala bula la ngatama ni tonyala melvin robots ngala right opoje malong na manke Facebook friend and amanke UDP a very sincere young man hada madingo nyanta sincere lale iko ise ba wulo to nyanya na la nyinko yo nyanta otula bulle akwebe banna UDP tole iba folele ko nyamaje iba folele ko nata nita kukilin bari ko UDP man crowd soto ko man hada madingo soto ko man ke leading political party de Gambia o mo fani alet adama baron to lenye man sa yande to leke fenti bina je kadum first class la bina je ni la musola kadum first class la to le man sa yande adama baro moli e sindi dalilol mi de kama min fankante di mi la koto moli e sindi la pour do ko ke Gambia moli e sindi la pour l'hôpital lo moli e sindi la pour education o yurwande Gambia infrastructure agriculture ye youth soul empower ye mur ko te ke ye musol ma koy adama baro moli e carte o dila wala kama mune annabi ta kasibe bulo sarla ibe wurla ibe campaigning all the time ibe campaigning antimbale I'm coming to that part don't worry idi wala be sidi jambi e ko mbuka diamu mbuka na Facebook live ko ninte diamu ta doron moy lolu na carte o fayi dalilo min kama ibe o do ko le ke kam you are not doing anybody any favor moli ke presidenti nyine kama pour banko doku
muna na ni data bere la le kesi so sikandi ni data birijo yele kesi so sikandi ka ko nam do akana fanya Adama Barrow hino wada lan called roads and bridges jumala be to command la roads and bridges way China tara minto la ni Japan no me min bota je yamira sidol min be woto te wolto jele Sweden ye sidol jele mil be woto did you see the developed countries anyway ikada si mole state ka ko jamano le kote ko you see Banjul is very nice Banjul tubabu jumala fote ni mamol bula ni mamol dahandi ni ma sote be mi fola Gambia no ni journalist na da fo kuma tenda ali mbula ngata la ngasino because ntanga wala lo Adama Barrow hani Dakar janni dun taje ta kata Macky Sall min noma Macky Sall e do ko min ke birasi tani bitama hana kote mak Adama Barrow ya jamme do ko mi bula jebe wala la banka Adama Barrow do ko Rohey Malick Lowe yake Banjul ya credit ko beta ita ko mol be sino wala mol mantara sino wala mbenna meyo konton na mbamalem nterlem ndoku nyolam ayen kanu ayen horoma ayen bunya manna dindi ajubi ajaratu Rohey Malick Lowe the first female mayor of the Gambia o title o to busino labu bur Banjul iko o title le keni musudimi o ba bulo konole tap aya mutaten anda ya da fa fanan ala sioni mbitema ala Rohey Malick Lowe Women and Girls Initiative do roye minke Gambia banko kan ama mem bota bo holo lola bo holo ngolo sate me enta continue la jam ay wisna listo e tarambala jam on na laptop e tara on ngabbu Rohey Malick Lowe bo holo min don di bantala because alon ne ko teddan no la banjunu meyo ya damala wala man sayati mbatumo example do mande ngodila ay alon ne ko yen sindi do ko le kamma abe ay minke mole njayen sanjal ay minke mole wolum ala tentu ka bo holo dila bo holo is almost $1 million or over $1 million ani mastur la masingodo Rohey Malick Lowe university min be Gambia jangay mol min na kanam bo joje dantala Rohey Malick Lowe biri ko COVID-19 boyta janna ka boy ay everything fen soto mol bulo kono ay abe di Gambia di ngol len ita ko ye fen soto yadi MPP kolla ita ko ye fen soto yadi MPP kolla ni sita state ka fo mole ko ntelebe marade mobela ha MPP wo UDP wo ntele mal bela alpha wo de ma alpha ya dafa ni ko tena Gambia la alpha de birim COVID-19 ko nata manol nata tudol nata jabol nata munatinna hanina muso Sadio Mbalo ay manol sitale boto luli kadi mo kilingol modol be sirin hani mani poto te budo kono Adama Barrow eto mo muna masa sifati inyante nyaale yelele yalon ko Gambia nol mantara sinola ika kodol mil be bondi kedi Gambia nol la na kodol lem biri man mansa yana ma mo fendi mola biri man sayata ngesindi mansa siran kono ye fendi momola nen ko leka mu reselen ak jama Adama Barrow momut ben halis bala mo neka president may wo fi dara lum fi maye sun alella dama ne dahulen ñu wax su wax jotee dañoo wax man duma musuma def Facebook live gulé tay maneka nak president of Barrow Youth Movement ma taxawal ko ñun nine Barrow Youth Movement kuko dega may president bi ma baye la ko parce que dama la wonne mala opangor opola fula opola fayda te man domi bour la seti mama Tamba Jamela suma yaay di bour suma papa di bour mbama bi janker sinkir lulo ja sidi marom keba kilin konton fula abe America man tara je lampi polo kontila mbesiri nyimbu ngomin ko na tarolom o man ta fe ala tubabu du oto Adama Barrow meñu jama nga am jama bayil garu waleki bayil defante gi day solo president buy liggéey Adama Barrow de kana Europe de kana Scandinavia tukina de kay bari even Africa dem na Ghana dem na Nairobi dem na Ivory Coast dem na few countries Africa fini bama fa ege dama len naw Adama Barrow lan la wacca ñu sanawle leñ nga sidol milje Stockholm nga sidol milje Oslo ita to do kuno le jang iko ka Gambia le do ko ya fay ko president of roads and bridges which road and bridges road juma ni bridges juma Serekunda ni ka bonan right now Banjul iko kanan to lañu bursubi iki josse ba silo kay ta futala 3 hours fi da road soli man fendada Adama Barrow bayil bakubi dañ la sanil sun karta pour nga liggéeyal ñu bayil bakubi lo ñu defal dañ ko yello Gambians, we deserve everything from you, Mr. President. We deserve everything from you. Hania Gambia ke Dubai ti, we deserve it. Fon sol mil be na taja. Ya jamala debt sol be clear to babo le billions and billions and billions and billions of dollars and euros e wole dila. Kodole. Yesterday mo de data manka mankundalo 11 million bunjam. Ana ba tele ba fruta mol bat. On the 4th labor wolon. On the 4th of December. Wote ba na ko Gambia non to fana buka wuli nga nyaku talaka anol.
ida de la ku itate yale lo hani ya jamme jannaka kanilay lo asita le sangi dantan ndamanka ya jamme tide bari ya jamme ni aje moy iko moy se bangato nyanya ku ken do min ko saf university min be ya gambe ya jamme lalo ya jamme university lo jene ya jamme ni street light ol be keja street light killing ala itandi na ya adama baro te street light jumala ken to leji gambe jam woli ko da crocodile pool le ban bakaw ita da ni crocodile pool ite ya adama baro ite you are not serious. I don't think you are even serious. Iko bara state house yola ni bara state house yola resign na banko din na ngadoku na kuma fulanjando be dami bala fa warata anti mbali chambe tentu lambe jayila mbendo ko mamati da tentu lamba jayila for creating this fenko atonde Gambia women life matter nga match kele from day 1 to day 4B Gambia muso min fata birin Adama Barrow sita ni bite man nana maje moliye fa wo nyama lopitano do pour because of wuluwo yellow man soto lopitan equipment man soto nga no sol jele fintita je strike no sol protester no sol ko naman ke Rohey Malick Loti birin ji ko fan ko leate ma Rohey Malick Loti ta bo holo lodi loye school of nursing Rohey Malick Loti ite dum no sol le muy la closest neighbor hani ala famonin kila fanko isi nyol wala nyata kele badi mot school of nursing ji ko ye mutajele fot ibukale be minkala our future nurses Rohey Malick Lole bo holo siye ay sanitizer sambe ni corona kona dustbinol sambe amame Rohey Malick Lo bundung na lopitano ay la rango sambe je biranya ay video je senior no solo ta ko mo lulu le ka wulu mo nani yebe lande la rankili munana musolte fala Adama Barrow wulu wodi mitale me blem de fa first lady Fatmata Babaro ini Sadio Mbalo al wulutan al kana fa Gambia musolla atol mandara ke ma fa ma ko kam politiko le de atol mandara ke ma ko kam politiko la atol be yata yumbele la al ka fa en to la ko do na taxpayers money na ko do pareba na taliba kuma babita kuma bamina ninko kuma ba do rondoro UDP tel bu ka fania fo bu ka kallamol min ketan ka wala fo Gambia muso tiri ko tabe fatale ni minna kewol minna muso kono mata bi ike mira la fabe wulula fodi ndo be kanala fo baale be kanala itele o fiya be dundin tol kono Adama Barrow ika fa ko ye commande Adama Barrow he no Cairo whatever nonsense title so mol be fala hani bi anti mbali chame dindimo post mala fi fonka comment I scroll down and I come back again nimmin tata lebo bi nimmin tata banjunu lopitan ni ko janne mo banjinu lopitante RVTH million min be dum te ni la minister bu Dr. Samate I told you are an embarrassment I told you are a disgrace I told man bala fa soto alma hino soto alko politiko dorong alko moli al sending a second time bial can you tell us the reason why the second time bilal is there any reason ndenalen convince I will come to NPP dingo ding fintite yen convince no yen bulo mote yen samba yen londe Adama Barrow ko 3000 classroom mo ma ja ngamira kes aya kefen ko loto san wala santo ko modi di solbe sky rocketing kande mar sewto ni fotata je nyaaji yo wala kala fi jolon ne musol ni ke wolte diala parce que dépense o man okay ye fen di la $100,000 silem wallahi ni fotata sara ko na mar sewto utipa garage wala sara ko ndebe kumbola de ta sanno la fenna nganye muro je laari ko nyemuro $1,000 nyemuro nye samo 500 nite mu korda bat how can you manage that mimbe wo nyawta bila wole Fatmata Jawara ndete la kumo fola ite takitale anti mbalin cham Fatmata Jawara takitale I was one of the people million ko limfama Jawara lo tan platform to biri wino kete ye bonde prison nya ko modon ka kumbole pasata ta turu minna bar wo Fatmata Jawara le na talo akate musu kandale ti sign ani ata lawyer da boy min be kay Fatmata Jawara kalo kabula lawyer da bola nki jobota hadama dingol kanne nki jobota Gambia no kanne Gambia no man ka samu ta nyoti de ala long fana nimmili be kacala nimmili balla kullo na la banke wolon nan so fali Fatmata Jawara UDP de ke fent UDP de ke MP UDP la tinna bi ka fe ko honorable or whatever biri lota molle lote fe bawo se no ko ka labula jaay lo Fatmata Jawara
no altolu mamira fongo foro yelo ka bora balo ko hana tara bi yebo loya daboto barikata lo bi ka loya dabo ko kuma fama min koleyata was the last thing I expected from you musol be faala iko man ka tonya de propaganda le politiko na deta anti mbalin chame dawda deta bitawo da falto le tamu molti dawda deta anti mbalin chame anala dimbaye bitawo to ila karto faje bem saf bem neex bari min banku do ko sita min nyante ba wala kekan nim molo faate man ka koy buka evidence bonde ala evidence bondi atole man sabe mo evidence le bonde da ko Gambia women life matter is irrelevant alo fo moli is ikamen membe bonde natalol to ikamen membe bonde mol nyaadale mini fata ikel adressol ni la number ni la dena no bondi atol so fani andino mol le fata nyim banyum l'hôpital thousands nda fama badim kono to dum la muso mo saba ibe do e saba de ngodo to ko hayna bakaw do fanam fata chepe jallo ala wala sango fama mi wol betu tanyin tingoleto kurangol ka faybe mo lo operate la kurangol ka faybe musol samba kan seza. What kind of a government is this? Alko mole singal upload. Alko mole si hal nyanta anamboro appreciate that. Why would we appreciate you? We are not going to appreciate you, Mr. President. Whatever you are doing for us, you have to do it. That is why we voted for you. Wale atina mole karto faye. Hane nyi sino beke mole oroti nyanta kala mole oroti le. Ne la bitanol ikubia ye ambulance keme samba na ye rande banjunu. Bori ta la bitan na fatala. Ambulance ken sango essence ta kono na fatala. Come on, Adama Barrow. Kana foko ebe fe ala mola. We have been keeping quiet for a very, very long time. Wotonte be min fole. Ibe ikorido suti ada tongol. Yekumo min be fansi atanta be 5 ans jam. Mola health woman betea. Silo te fola. L'hôpital to bori teje. Andon Adama de wajana be wulno la ta karto fon faya nyanta jata kende ala folo soto. Kunun ko len dingo reaction no sota nyaada bala alaji ngasa kunun astaghfirullah ngasa mbalo pitano to sukuta la jam mbura da everything was written for me pour ngata sam ya diagnose ndata fa be sam pharmacie that is very sad iko mol kana of ar ko mol to fola munana mol to fola bori te jang mol lebe fa kan every day nde some time ago I was a little bit ill ngaje ko ntemman parele yemma jantanga silo mo danta Dakar kasama nisi se mandi mori be jang aya kala mutale ndara Dakar ndara borotaji because ndir mala fika fa assign. I'm not supposed to die because of poor health. Come on. Betu babu dule ngaji to babu du ko min bebe woto. Ni man wol be sama ni UN or whatever ye ambulance hol dila. Afrika la equipe moli ye no sol fana na jo siandi. Inyanta no sol jo lale. No sol la jo ba la karjelo al mejo. I proteste strike batata. Adama bale to ko be bro ite ko to be do ko latin. Afonye be mun do ko la. Because ni lapitano auto filter, sidol filter, agriculture filter. Kodo min be dum tajam million ali abe tala nyota ma dol data cordal san Dakar. Minister be la cordal be Dakar. Hanen dafa ngabala jam minister be jam. Korda be jam yalan ko birimbe sawna jam korda be jam. Awa janga inim baram fango bare musom fango doko min be Sweden. Wade bra ibe nyaade mune be kering. Ay awa janga ni minke DPT ton. Wala mchepe jaloto wala fata tingoto kurangol fata iko ko minyanta jede to malele nyama woje alko mul kana wofo anna lo mul da kam miatna mul te diamula mul meta deyri ne mul meta korosir wala bari mul yalo ne fana mine be sambala ani mimbe imbe nafala gambe no le wolon ne my friend korda min be mbala jam 5 and 10 misa asa alo ay ma nyofuto abula kon nsa to fo jan kayre la itinya amari afon na be wulin kama ndola jam minister fula le be silo le be nyin jaw ya be la wulin kama silo is very very bad every 2-3 days or 1 week is tagaras. It's very sad. Adama baro man sila doku adama baro ide ko ka fon to le ndata doku date nan santo to adama baro toga bunare ne suba he nyi nyanta doku date la capital old ko hadim gaye doku mi keji hadim gaye more than how many millions of dollars ya sika ya diala pray banjunu doku kunun ko jane rohi malik loy matlal ni manol ni tudol ni sanitizer dinna ndada distribute banjunu kono tabaka route Bintu Kaba ila molu honorable Bintu Kaba ite me singolo victimol fama ya follow o fulo victimol mi yalan ko dole beje ni dun dele bun ko nyaajo ka jolo ne la fama be tinyata wole le carte o fayite Adama Barrow fen ka bori no ma bi man carte o faye man campaign ke
fen ka bori no ma bi inana man la fila inana man campaign ke inana man karto fayi bi to ko tane wolal be ku killing nga ala londin ni tem wallahi alazim gambia mu duwa jabe banko ta do ala kan nyaajo fital do ya ke jama wati ta tate wati ba hadim gay o ko dole mbumba hadim gay o ko dole bu bobi yadiya janga lafta kol kelal mbatunga dingola number di la ye call ke wala I'll hold on 1 second nga number bula jang then I'll say call ke wala number la WhatsApp number la let me write it here awa janga mbo kelale just give me a few minutes o be kata nyim bankun kan Adama Barrow kon kana fo Adama Barrow tere ka lobi ka fo mole ko ala fo fama mba sen la retirement la mo nyanta horomo sotolal de mo nyanta horomo sotolal mo nyanta bunya sotolal kata nyanya loya da ba siyate tele menende mambulela bari horomo wala respect goti mo nyanta o soto lale do mon ding yaadi mola yaadi yala bari ning horomo to ko kurundin to doron idere ka bula ba useno la wala na minister ka loy nyaati di nyala ika ba useno ika bulala ika kata ke singol wulindi ya jetel la di ya jetel la bari ngata simbe duma sabe duma sura ko di yaga daje bari sa fo ko mando ku ke jande imang education o ke nyim banku ka 3000 classroom or 6000 classroom ale ndo ma jebe hani ya jame ko 130 something classroom ya jame wala lo nyim banku kan ida ko 3000 6000 ale kakana analo jang because of maybe ntolla santo don kol buka tele jube baake or whatever ika kumol foye ka moy turu radio le ka foy barole be to nyakan lapitano mampari ya ambulance ol di de katalo ambulance dale ke natal wala nan ka foye ko ye femfen ke gambia no le hanem sanole dada nyamanoti nyanta dada lan tol yenne it's not like ikamol favole we voted for you to be our servant not to be our president. We are supposed to be the president. You are supposed to serve us. But imantana mol saf kan ite mantana mol saf kan ite be mol humiliate kan ibe mol haskan ibe UDP haskan ibe UDP bilitulla musol be fala lumolum nana malunje musol ela safur suol o la tara hol du ya boyela fowilo le taw musol victime wol ta fankata ka de sama konton o yeka kilirol mirke l'hôpital state house nana ma je la musol ko bi iko fada baroni sadio mbalo wala le kiliro ke pour musol miri wurute dingol banta pour ene danko majang nge massa choono ba yewol miri ye dingol musol miri fata ye dingol to dunia Adama Barrow mu ngamune kela fo ite to wol dol kenon musol miri fata ye dingol to dunia nyimbali chamle ka go fon mi nyini asembo na ko bela go fundraising ol bekela pour ko dindon la bibirongol ni la pampasol sang ite ni la musobe sirinja ni son karo sida kaka sise chicken kuntundo woni vermesen ne ke fengo kona kata lo kayra ba avenue ani dula daka sunteron di molle sannin san sinya kili wala mun tolla force lebiti madame Faisal alta ya jibi ko ko mu nge def social madame Faisal wo social ke kan ne kendeke anda mol mili ani be nyola bida ke be campagne la fa ke sita man sa yalla hani bi ane wolel be nyola ba kordale bentol bulu Dakar mbadi ngol be Mbour birindindin kata Dakar Mariam Faisal to la modol baraka fo kono la kamili munafam abe musul sembentu yalla fa babaro etama musul sembentu yalla fa babaro etama tara fu manta sangol fon konto ñom musul mili wulute tuta tingol te mantela sangol fon konto bara aliye pare ali alla girin kala data kanelay imaje janne bala bes del si yaaje me fentita jamme jilanta ko tidi patama ni tamba ngara bali muso dingo buko ke la fane ko poto wala da kurto ko poto nakatam a fintita min bada ya foye kadar ka molu mislead nu nyinela ini molu mi be dendim bi APRC NPP coalition ko Adama Barrow tata yale because nka ya jamme nka wala interesom ntata yale pour ya jamme ya ayo bula ay nana ntata yale pour ya jamme asset sol seedi kuro man koy nta fulal man to nya fade bari kuro man koy ban tribula man kuntema ale kitio te ini victim sol le tema victim sol mi ke wol ye fa victim sol mi ye dingol fa victim sol mi ya ko ye sorom ye tay ye la ke yal tinya
ala man kidio te ni wolte ma bang iko katan tolle hadani iko bi tani wol itani UDP man kullaran kande pour ngal langa sino de iko ni APRC la kunta laran kidi no wala be sino wala fo nyanta la ko yuwa fek ibe carte wala noma ita man dara fen noma nama ga carte de bayri do tale ko nyin carte fa yo jarte e sayal dan ye malota oto ka baade o min fa ko sangale keta Facebook mala le fure ko min tole baye de ka do fure ko wala abe donko le kungol to on the 4th of December be baade la because nge faale wolum ntolla nge fa ni welcome be baade la on the 4th of December jani be fama sen la retirement ate be ta fidaw la le fay pare ngoy alko diamo do ale wole no mo be la no alna clean politics kal bam mo le hormoni mbunya tambindi nalte mar kata kala mo batatale idi go hayna ya ki tubabudu abe the best school in America school ol be jam molu sama be soronta mol dingol bita kan school bring nga grade 9 result solde nga grade 12 result solde contantale parce que ngalo ne ko dindi wol yakatale iman karanno sama man son covid-19 nata iman online class soto no alam baro network go mi ko free wifi mi ko badi la birka man ko la biri be sida hani bi modi wala alam baro ko gadi no mi yalan ka be kalle alad la le ni bita ro sero la hani Japan do man soto je Japan ni China man soto aman soto wole ibo no la jani bo be kelan to ngi dani lay wara suri hi lebo wor sol dada musol ye wudu safely lebo wor sol dada musol ye wudu safely please ak ale ani kila iko mo misili molete wolo mbiri bo fure ko wulindi ko fala iko gada salo le ko mo misili molete ada baro misili me yamanke salo da mati de misili me yamu ka bala fela moli misili me yamu ka ila mo ila molla misili me yamu ni la mor kumbote ye kumbo misili me yamu hada madingo mimbu ka moli jamfa hada madingo min ka lo ala fo kumo kan akaka wala nyam bulot ba sol man soto ni vora la bitane ko lo yelete jam mol be fal ni vora la bitane to iko yele man soto oxygen man soto simple basic needs of people pour health mol be fakam gambia no afo be le fata jumal be karto fayle te jumal be karto fayle mo ye mol be fa very sad sina tembulu leptan tembulu ambulance jara ken sangol wonten kada ambulance on londi leptan dal to essence te ko na fatala awa janga mbatu ngon mbake janga kitabu la funota ale kol ke wala min lafta ka contribute ba fole ko gambia no bisay talem paretal ngoy welcome mo jene birim fota bir kamela mol mil be bir kama biroto ngoy jele gitana ne kanjibe fonyul mo hadama dingol le fonyul manke hadama dingol le mili fintita biri be support la 2016 wonyon tan ne fintita anu yudi pintol man coalition no kede edo ko parti woro wala wala late kan parti woro wala parti woro wala crowd la nyintite no araba baro nim parti woro wala crowd ye dan ko man tol benda hala politique wala UDP parti woro wala la crowd ni nyaabo taw kan lu ngol benda hala bari ñola mun ñola mun caba muy mom ñola mun te dafa leer nañ duñ sa morom ciocio le be keri fa mala moy la audio li be play kan ne iko ya nako crowd min findita han njaay mané fam ila mor sob juutale adama baro to ko man sob ju kuni finde ko kata bir kamale kata dara jole test fo ikade dara jole test daraja tela darajo de ngana ko momoron dimbe ma ko de NPP ko nyante ma ko de yeku darajo la ba o selu la darajata ko tidi batama ni tamba ngara bali kitab kay balal ma abal ma sa telephone bi demal WhatsApp sama ba bi lay joxe nga tek ko fi gaay dañu xol ñu dugal mbe kuma kilim fole de ntol mambori mansila man lu sama ma beti sa 747 043 wa number fele ni mi lafta call kela way yo sali li finu di network bi xama la motali mu dem de xama da dañ ci sama network bi xawma kon bokay ñu ngi wax ne number baangi ni mele ma tuuti rek ma lifin number bi di len wax ne dañu ñoo fi ñewon tay ci waxtaan bu gudda ak bu gaata waye bu gën nañu wax wakati nek bir NPP ak Mr President waxal len ko ne na bay sun president bi
na bàyyi His Excellency Alhaji lawyer Ousainou Numukunda Darboe na ko bàyyi mu free na ko bàyyi mu nokki nawleem la comme que nag doom bu amul respect la dangay toog foo toog di wax sa papa lii sa papa laa sa papa lii sa papa laa yow daal foofu nga ko jàppa bàyyil nga ne doo bàyyi tere mu tee bu yàggee mu gis nañu bàyyi mu wàcca ñu su taxawee si seen rally yi taxaw si seen meeting yi ak su ootee State House ngir yàlla yonente ba waxante leen lu am fulla ak fayda ak luy jëmale réew mi kanam fii dof nekkut fi daa fii dof nekkut fi wax leen loo xamante ne ni moo ñoo yóbbu kanam every minute courant bi off am na kër yoo xam ne amul ndox am na nit yoo xam ne buñ tëddee buñ eewoo buñ deewoo duñ añ nañu wàcca nag ay nawleem leen na bàyyi suñ président bi soo leen buggutee ñu laal seen président bi bàyyi leen suñ président bi bàyyi leen suñ président bi Adama Barrow fata ba Ousainou la ni man commencé de bengi fola Gambia no le fata la nendiroñi is enough kajafiroñi is enough hanal na la musol man ko ku kenar ko ar ko to UDP lam mune mu ñun nangu nañ ne dañ bari so bari car machallah lu nekk dafa dal sa kaw waaye nak bëgguñ ku ñu duñ nangu ku ex suñ digi bopay nak dafa tega sabar ken daaxu ñu wax ken gënu ñoo panka tukki nañ nak fu ne gis lu ne ña tukki di wax tukki nañ ñu nit gis nañ Europe niñ mel ni ngeen fa toogee nekk si jaama am jaama si lopitaan yi health bi is free in Europe education am na xale yoo xam ne duñ dee fay school exemple Norway doo dee fay school from nursery school ba nga jeexal high school ñun tamit loolu lañ bugga facilities yooyu lañ bugga kon bu leen toog si seen corner am wifi wala toog Gambia am seen wifi bugga toog de naan bugga ñoo naanee ndox duñ ko nangu kenn du toog si xeli kenn di fa mbala fii ñëpp a fi xam naka la ak nan la Macky Sall bi mu bàyyiloo boppam Macky Sall bi nga xam ne mooy papaam kooku noonu dafa liggéey Dakar ku ne Dakar xam ne fala but em lan moo tax mënut a def Gambia loolu nekkul lu ñu Adama Barrow di liggéeyal ñun loolu sens la de dañ ko mérite du sens mérite la Gambia ni dañ di saaf lu ëpp loolu dañ nit yoon dañ bëgg a suñ jigéen yi di dee si léebo bi mu stop because they are basic needs yi moo tax ñu dañ just basic needs moo tax jigéen yi di dee léebo la moo tax jigéen yi di dee léebo amuñ deret la moo tax jigéen yi di dee léebo am na ñoom ne dañ am asma dañ dee fata dee nit oxygène kon na équipe suñ lifin bi oh this wifi na équipe suñ lopitaan yi mais leen ma hotspot suma doom bi ngeen mun a call please sorry kitaabu kaay aha Pa Modou bala ma wifi bi yóbbu ko si biti nga off ko nga on ko nga indi ko parce que xam nga li ma wax tey looloo tax ñu téye wifi bi I don't even know am li fi naan ma kitaabu nga connect ko dama ko hotspot xaaral idi fin na number bi al sorry mami kase la ñu kewol la téléphone mbo wala ko wala so li ma wax mooy si gàttal mooy dama bëgg a laal si olof tuuti ñun yëpp Gambian lañ at the end of the day ñun yëpp ñoo bokka li Gambia bii nii kenn ëppalewu fi kenn waaye bàyyi leen wax ju ñaaw ji si kaw UDP bàyyi leen wax ju ñaaw bi si His Excellency lawyer Ousainou Darboe mut na leen bàyyi mut na leen nijaay ku ko munta jox cër bàyyi ko comme que nag ñëw na okay number ñing are available tale that is 747 1043 WhatsApp meme lafta call kala pour ka join yeah dama bëgg nga génne ko nga jëfin seen carte nga woon because dafa bañ ko buga so li ma wax mooy bàyyi leen ñu cippee leen ñu ñun ay seen nawle leen bàyyi leen ñu ñu free lawyer Darboe dafa fi leen yëpp seen président bi la moo fa toog na liggéey mbe koola doo taal hello assalamu alaikum Waalaikum salam. Devat. Naam. Mbe jandorong. Ndaba ko bandiro Sweden ne. Sweden ngalla no mbajele. Albe nyaadi Sweden kol. Sweden kol bebi jara. Yo, bismillah. Ngari be do ko kendo la mali al kamol tuwali bulu khana ma jawolu korila. Amin. Amin. Jawnu ren jaw bankere be korra. Amin.
barika kuma mbele mo kanja mboba farika kesole fana ne di obanko mobele dental wallahi obanko mobele dental wallahi Biko mi na fana don ko dungan te banko yayi ay karaten na fana don ko la biwo di wala talo atata ale neng bari won ta kasiti ruwa binala lungo min tabayla lungo le kalungo jose inshallah rabbi obanko nyaka min bije obanko jakalo min bije ngaibo min bije konko min bije mi mama le fe mo le bije ka ko le ala mo obanko ka exactly bari eno ko da jamfala badana jambar inshallah suma inshallah ni sonta December 4 ta baila amin allah ya rabbi ba ko den ken ani mo ken ko jawnu den jaw banke walalle korralna amin allah ya rabbi amin allah ya rabbi amin abaraka ba ifane abaraka kola abaraka ala abaraka kontantale abaraka mbongo la Sweden mo le tak somike tak hi yo benyin kola tentula mbaja ila ala call me ayake kantum banko mbede dentala anda atol mimbe diaspora mbal tentula mbaja ila because I told you were at the forefront of everything new struggle or being starting for ending oto bi mon mimbe be dol be par lante nga dol je life la nka bala fe yenne because sayne wolnate be wurlan kunto nka bala fe yenne be kola do tala mfango la kunsala wot hello gode bra sostri mine ndebe ko ebe life le jangha nka ebe life le jangha kunun ko janne bota sanga kero sotola nyimimbe kolla tem viwa sola barin keola muso wala banta wala operate kan kurango fata kunto adada banjul laptan iman sonka aten adada docteur mbo man son nale dan kulama non sol milbe je wala aje ko nyimpata tale ko ba ma ko ila kurango fata idara mo fona wajmano nyini mimbe generator malala o fona yemanta fo wandi dingo kalo tutatu ala ko nyimbe hafobe kunna tol balo konole iyo bismillah abanta parce que to victim solati yam fondi na mo kende bala wallahi na musu kende ba wallahi cepe jallo din ko men ke jayma ben hande do manding wallahi iko molta fala mol ba fala because wol be kerim banko kan ba fala de yam politiko to de we don't post that thing ngadiam because it mean not online nga wolonne bare pour que la ko sembentu yande do wallahi katandi ko kam fo be laare wala nyama wala mto nyate so molbe baadi wol kumandi terol kumandi ka funyol ndol buka diam politiko ko le bare ka bol kumandi dumale nka fa yal quartier fa useni o muto nyaati ndo kadde mari chama ne be konton nan nakeba mi en kuluno we abe konton na mari cham sabe abe England la ngamira ha England bari bane na musolom na dalen lo ko yo na beautiful wife lo maridi wallahi ndo nyuwa kay malin chambe konton na samala adama baro afa ko ay baraka mbalin kan alma alaya jo alma alaya mendija ay bendal dal nyato so sima bala wolu birin chape banta amin birin chape banta ngana talo kiya ya forward Facebook aya na WhatsApp group boto women's life exactly birin ngana talo kiya dro ya kiya straight exactly so mbalin kan molbe duwala so tati ay lo ngamalo amin mulbe duwala ko kendo minke kan anti am proud of her amin ana dingo na family ne limalo na mandolo mbari moy ke yako wala betiata wallahi alma ale mbali jobe minna amin allah ya alma ale amindi bayol nyato jang amin allah ya rabbi amin fo bindol fana ke baya yala julojo amin allah ya rabbi amin wolam ko inde adama baro kan adama baro mu discreet wallahi alazim ama be ngata benna bari ala be ambenol so wollo ndilala te baylande kunun don ni moyen kumande o mari mo RPAC 100% ha di amola akonye ja hanka ko na akonye yalla konte I'm honest, straightforward. Mka hanga wole to la. Akonye yalla konte mapo mbuka fani afo da akonye bara mansi yade.
kay ko ha no wolo tole akonyi ala ko la sibo la nyaato akonyi sawo sanin ka te fayo kana ala ka tanin na mimbe tambela abanta ala ko la nyaato ko usenu be tambela kuno alhamdulillah rabbil alamin ko moyo diata ngaji ko soto jele de ngaji ko soto je bakele ko kay la carte la fte ya di usenu la ka finna molo mi tinna ke ba mi tinna se so ya di usenu la akonyi ra ko kamala ni na mbe carte di la usenu la abanta alhamdulillah o jama le soto tade o jama le soto tade koyo ate ban yalla ko mukadi am media to nana media mo kam bari yalan continuité anda bu yaga be bakaw kono biringa bitiko yele je 5 years hanin kata Dubai tele kasi yenna bitiko mutanye mo kendo fele line oto foro fula dingo fele line oto momi wasata momi ay na fema maranye bakaw amantinya wala munya awa jangati mi en na bole is more than 15 to 20 years modela soko na mimmarlom modela soko na mimmarlom molbe ni awa jangalom bakawle abaraka ngala ne ko nimbe line oto foy dunna abaraka sora musa kutiri batamani tamba ngara bali mu mansa di molet ide Sweden ye mantara je feyala ye ba ma ya dadale ye ba ma samba maka ye mantara feyala tubabu du mili dara feyala je wala be wewela mole internet ot abaraka namuso alama ale yam fay kepe jallo hani bi ala sango ni ku ya benna mbedu ala ni sabante frol min betu to tingoto alta nyongo soto la alta nyongo soto la ala ba jose yo sone amin asi muso min dunta ali afutu wala anene ning jekel ma nyo saba anene ning abitam mo nyo saba hormoni bunyani madiya ni jelo mo ala ya tal koto wala ko mbota fombina fatan ngalon ne fango ya fe janne fombata fango ko mbota le mbata sinya jel len cepe ka do moro sambante ni tebe nan nabiti ko to sinya jelo bakaw cepe kan cepe en tolto wonyo soto la yam fondile ñene kan tolu dimi yo na man ke minne bu ka lom yo amin alama ala ya jo arjana firdaus wala alama ala ya jo ala ni sabante frawol be amin ko ema al sabari ala bati al sabari mbedi amula no problem mbedi amula sambe be pare la fam alright nyama belari wala nyama kanya adama baro kanya exactly aita kunu gambia dingoli atandile usenu ilafta walla abanta mote usenu falina adama baro la amam possible adama baro yalla mbe fulande ate mol ala nyi mol ka nene afana fango ka fango nene parce que il zata bakaw il ya bakaw ko mete welcome mo position di adama baro ki baba kana mburu aka finti aga fako atata bakaw le bari jemo opposition tro le barati bakaw tali aka bakaw tali ko fannene koyo surwal ko di bula da darana hari ko fannene wande musulani la wato sida sa koy ali so fi da analyze ko bari ni ko to mo mi ba ba nene la ata fa ko kana mo ko nene ko nyi mo ti falo ni aka fa ngole nene Ndamba fonde adiyata ya kuyata kome afanyame inshallah rabbi ay malosi kabirin sain ko gambi yanko le finta kama gambi ya la bondo ko le ata yalo kidol bobul mo falal bobul ako e ko mo babul le sojarol babul baro e ko mo ko fongale ka jelala o e ko mo ko fongale ka jelala exactly mbatu wali amata to le tibu gambi sojarol yala amang la wala malala so ya la bondo ko le ata kido bobul mo falal bobul exactly so nyin kidita te bul mo falata bul nakate wulla gambian ko le finita kama ya songa bari fanan koyo nyine be wulla fama beti alon ko dunia mole ya mara control nole nko nyin ninga wi na be wulile fa ya jame ma wul abe wullale nyin ifana adu molde karto fayla ba adama baro e molle alo mimbe keri mole ane mimbe keri anti mbaali namba fele molde tata fake nyamanya adu ni gambian ko man daha abu dun ko ta dahala no alta dahala de ntol ngal dani le silam fal batat ya ibe je ba dugol be tan mu ne se tuno je ba ite tuno la je abu dun ko fana lafta gambian ko li daha fana fu musuto wallahi musuto yela jata ke dia soto lo pitano ya dale pitano ko ye borol soto everything e correct mo lafta wala ni usel la man ta kundana ta gambia be diala le wallahi bitala nyanta tala nyamen wallahi koyo la karambugo be korek la balwo be jila la wallahi la jil be korek la wallahi no sulata nyinel la balwolum jibi lolum bibi ko don ni adawa ka diamala ko nye subale dal na len to ko wulin kata di nyino la tonya ka korek kayra tonya lem suba do 4 am le ka wuli ta di nyino
ana man ketala man kela mola ni mol ka fe kamere ka jumburundi la bari koyo ya la fa nyami wala nante dunta ke sembentu yandi nak because aketan telale so man ke min lay malo ma experience abaraka min la folio dunna yedi amo ba en man di am porticolo bi don post time ka call ke ka ya ke kula man sa dingo mol be la moyla momin bebe jubero le be mo gambie genuine gambien sol le be jangi be la moyla bonde ko wol ko na moli ngoy ko banjul la bitano kay ni momo sasa ni di woye yesi so ko no di moye fa wala se ta banjul ye balo fara ta banjul man sasa ja ndey sali jaaji be ya bala operate oh my god de femme ko fana kana kumbo alla mo fulol min be kera fata de banjul laptan le be fa kana kumbo ala seji ala be nyinya jo be fitala la te mela doctor Samata fana mol disappoint back in day doctor Samata mi ya ko ngal mol be yalon dig nde mo fori ko mo kendo ti yale doctor Samata mo kende ba mo be wala fode bari nyim mo kurwol ye doctor Samata tinya ya mo fori ko mo kendo ti kodo ni million o kine ko 9 billion euro fele laring wala 9 billion dollar fele laring ko sa ite hani 1 billion o taji ya bulaka aka kumol fo mini man soto mini man dara keri doctor Samata mo kende ba ya tinyala very disappointed with ya tinyala kana kumbo kana ni kumbo tambe kumbo la live be tinyalal de ñun lañu krimbas ñun lañu ka foko do janna be letla aletale ko yo aletale de asina do lay boje ali di beta jadi karse ko ay bo ñu mol ko no ñu mon kaati be ko fe ñu mon gambe di mol mira ito do mo kala nyami ñu ko la soto bu ñewol lo Sénégal bu ñewol lo dula e be wodoro ne la de ado baro ne ne daga te fana fon ne a fon e dulal san dulal to be busi la le ni jita I know. Instead of Yafo Gambia Dingoli, Minina Kelali, Alsulata Minella, Hani, it was a platform to lawyer double Nemodron, lawyer, okay, bad minute. I mean a kill. At and Naka one. Aka one in the Purmole Nyambala, Molbe Nyambula Tella. Exactly. Wallahi. Wallahi koyo. Wallahi. Any sense me koyo mbali ci am lafta dunna jara sane lafta dunna. Wodoro aba bulolo saril. Inshallah rabbi dukar. Inshallah abaraka koyo. Thank you abaraka. Anti mbalin dunna eni jaray saning alla kol jenanne mbari muso juso botale jamme jilanka be Sweden juso la bota ito la mo kera fula wala fata salin jay ya operate banyu loptan la fata cepe jallo ya operate mo kera kera na kono men dum frata lopitano to banyu loptani kay dindi mo fate kono len temala ya bulaje wala nyama be jakal nga nala anake yesilo mo de tam doctor mbo ya ka doctor mbo ko nyawnya as a professional doctor o fana man som fitela nan kan yedankela ko so butale andum birite be graduate la if as a doctor ya alquran wala mute kalita ko ibe you going to save lives o fana man ne danku kura e ba kandro ya ma do ron kura fat e da jende to mala la nyini o fana tata la hajo la yayola di wandi dingo kera fata cepe jallo na musu kendo ye futo min ke jamme kunda ini la njeke na masata ini la gorona na masata ani mol min beto ta tingoto ye dingol to ko ma mil ni dingol be tata dol dingol be jan dol tata alama ale yam fu ya ale be so ajana firdauso ko la sol am 7471043 ni min after contribute la jare sane Angleterre ngela call miss lening am bama mbalin cham al sedunna nole ba fala mole ko abelarin tenne fon safo because di am wato le sita ngalo ne ko platform be ka di same le fo bari fon fana ngana ngawol sembentu ya barin to lebe on the ground right now nte kam min fodoron tubabu du ngadol jede ka life ke tubabu du dol nate be gambe je ka life ke mba fale ko ye i facility sol mil to tubabu du te alo nenin ala ndenga facility min to no way ngawolon nenin ala
ngalong nowe jianol kam mo ke nyami lopita noto ikekele ko ala ibe nene la kuma dima bita kuma dima mina ibe topotola fo lafta minne yabe ke yela borol be sika yadi le yetri tete la soko jang hani frada no so dol man yaje wol fanan katu sangara la dol be je wol man discipline soto bari dol be je woluwo ibe kam faring bunjobe kunna lopita ku jama bidol be kunna ibe nyante jola nim pesano nata ni o pesano je be kam falale. Assalamu alaikum mbama dunta alaikum salam ko kay ko he ndingo bin kontanta ba live alhamdulillah kay ko to den kan men di je thank you no speaker cham demba abaraka yo ko tanante anti mbale ko tanta ay mbe folo mbe min folo gambien no liye ibe lori min dato yalo modo bu ka fontandi kan ite ngamol jele min yalo ko birin dunte kay kumbota e ko nyoko nyinde ile lori tole suta til musomi yalo ka ko do moro ki chubola akadomoro ke chubo la fosre dina la delegation onata ya promisa ko be kay tere be lori wo muso ita kanya fit ala male jo ala male da dimba kan kita monfo tol ngeta ba ma wol tere jande sanji tan nan ni febe nyim banko ka akataro da mari nyim mo ye ba ma lo akataro be nyim ala ma mele dimba ya nyato alo mari man sakalam be kelo minna ala ya be fenga awa masa way masa awa kebera saya minta awa jamme wallahi minta fen ko mi yalon ko na man ke gambiyati nyindi no betal la baluri de betara balurina ala saya bala fa wara bala family be konton na sangola kantin tolo fana ngin ka folo ndi ngina kama puru nga fosila wo alhamdulillah nkali ya jele biri lota abuka ke bara abuka ta ko mo finyato to nyala inta kamin fa family member yako alinga start nga nyunusu komi kunum fa ngin ka sungutu do min bantanu ala chiba no mi ya operator abe do ay dolo le mi la ilaha illallah gabi ani to la nyaka ko le banke ya mol niola na to fa ko we feel witness alka video let's start showing them wallahi ngalong is true because exactly fala dindi ko abe nyinyaro ko jino ngajele dindi mbere ngodi niyo ko because of tilimbali abe ko tano ko ni dindi ka mo ka be fa yoko wallahi dindi ka mo ko family bi no so ka fani ka ta karo o fe o ta ko survive why are you even why gambia don fa ko ki don kilat ka ko he jawo ni na to operation ni ka ta karo ke ko survive na nimmi na mo fata ri don ko bonda ye jiba ko she did not make it akodo na fo ya tarbi inna lillahi Muna na wo betra la wala pitano ko do ko number 1 because our people are busy. Be busy de la people la. Imam mola time soto. Iman kenna nyina na we need changes. Adia ka ntabantal diamu kanga be obes la bela to yala. Mbe diamu kan bali chamu to. As an individual of course. Ya ko mo jama bi ko ko lo bonni nyoto. Itoli amutala ko birin tabi wo life mata ile women's life mata ntela life be mol tin te banyen fan personal opinion so tala banyen na fem fala inga fe wo fem fa dron fo e fem so de be min fa yeah barenta ala no ko bene ko fo kunim bali yaro because mo kunin te yalo no ko gambia women's life mata ya fan sum page so tala bali ya fan sum page so exactly baral bu ka understand kala mutabali ya modol man dunia long anti mbaling modol be wala nyama right so tala be dawo da support of course ngi ko je dami nga kuje da mimbe jelo support ya nga je support and right so any party support me dia tanyo mo to kulo exactly yeah gambe di wona nyaka tara to nyala gambe di wona mi en to batande mi ana na banko ti ta nyato to fo wona main problem oti nyim banko ka exactly mo ni man ke mo ngane je oti man ke hasibo ti man ke jailo ti nena ta nyim inena ta nyawu best life ko mo fon ka tangila any politic part to mo to nald nko man ke patiti mo bele beje to be sino bari yara be yelo nyin la hadama dingoli wallahi kuno ani jin konte make nande sana molbe mini ne kane ko la de de ko she did not make it oh ni woto ni wo jarbo katara nyolo stress on tabi man du women's life mata kono mo be intelo le barsa yela ko di ko dina pour ngata fente stress o amandia anti mbali ya fo nyame na no be muno kono kende ke mini yalla ko ila gadiyan sol ben ko la to ko kana keke dila because mona nga foko ikana sunjo dila ni aka complicate ba ke ya understand ni susu ndi dol bi jesa je de na no ni problem o so to ni mol fata don ka fo ko kara ngal dana kana sunjo dila mbe keke dila num ka keke min fanandin ka mek solo ko ngani evian wota san ka mek so ko ka mix anya kama ke train ala fo janni ba kel
ngata lori wolle la wo family sa wala ka munta control la family member li ba dinno wala na talo kile be ko kel wallahi ndeysaan because ngalo na ka media fana moye wulu to be ni lamine kala sa wala de na lo chika ya dile ko ina kaita nde wo fana painful tale mbali abaraka so they need support ya kata birina ta gambeje te nyi musol bele kumandi ko miliyanan ko de nanol to koma yebe kumandi la suwole kono fo fos le dite wakeno la ba albiya be no korda nyati abe jele kay ndata adde ende international ngani de nanol tara about 8 or 12 for babies yebe landi ko kan yalo gambe no kadi nanol landi wor nyaman la ran ke bala rin gen dun ta bon ko nde en ko bota la ngani de nanol jele ngakala mutale anti mbale fari de nanol ngana ta kono tona nyinde nanol tara randing batela iko ke sinola batela nde ngambira naflan dingol ngambira dingol la ngambira anne talo ala man tan kala fa dingo fo ite dingo wulu ko ke tabe fare ba mine mire son no ko ko ke dingol to ko mo so na ko temo billahi ngambira na awde nanol je wala be kuro op le be futu le be talla karam moto bitati ba ma nyol andu gilti mi batarle ko no nyin ko ibama e wulu la asad exactly anti mbale abelari wala nyama de abaraka nimbala fa wala tale abaraka ite okay ningete nyon tan soto gambe do ningete nyon tan soto janna fiki ate je ko fo wala na te ko bari me tale din ko be fenne nyinika mbale tan nya fitan finti te ka ndeysaan cham dem ba ma alejo ko ngole be keke dire be keke midde be keke de dali wo ina wo tilimbali ya jo ben to la banko ka mol ka le ka foko fodi wo men na ma jolti mol men ka fatti mutanti babdu ka kele musomi ya lo ka wuluta atoko e toro le kala pirisina kona atoko ya toro le gambie be bala fata mbe ko bota pe wala ka lo kon to la mol men fata ka jele forma da jawra dizemban te ita de mala ko ben silaji ila bunda to kana lo wot abant mba mutale wala nyamade iko keba ko malo dindin ko saya mba mutale wala nyamade nim molbe mol lafta ko be ko do tilina na ita yakatale anti mali nga wala expect bare nga expect lo ko gambie musu dinne na takarte fela fenke ni adam baro no ngalo do ko musu bala faso de telo takati box foda de ita hani le ya fay adam baro ibalo be borla ita adila ita adila wala ser bulo ko sai musu dinding fenke september ne sai ke malasia kata di september karo september mamba november fa man dunga ko folo musu dinding ke me folo musu dinding 12 wala fata akbar dinding on banta molla mo kawal hayna sire musu tebul he ala they are all full of life kelbe sire ba ko wala be ko mirale ibe ko be fenke la andi kamin kele fa nim min fata ni tal je nano mambalu ni tal je nano balute ni jadi ka furete ka fere ke dingo samba afta ngana di ira ene fure kam binde woleter wajube ba ngabelon ne anti mbali ntol ngabelon ne min bebe keri jam bindi moni mon bala fay mon sitenke yala de na mera ko shikabulo ko na nyoy to duma de na lo landi duma ko inte tan kenyadi Allah ina mo so fata na mo wana wasti alko ngane de na no so mo so bangana fure kam mbe inte na no kele nyadi anti mali ntol be nyina kono de kon kana fo be nyina kono de ikata fol ngai be nyina kono ikata fol yari buka dindo no sin darabuta la no kono de ya wulu la ko darabuti je ko rutije musola ko wulu ka fa because of boro man so even pen kile ba min na ko lopita na be lon ko kunu nen di ngoy reaction o sota nyaada la borol hayna tel tade sam pharmacie to adu nga sam lopita nol to ko nyef hani paracetamol te jam ni wato ko blood bag man so ko non fa o you even ko min accident so ibe yelo ko la min bala mo nyine ka pangil lopita ni wato ko blood bag man so wala nan du ko alimbe ngambulo la nyo kamba ngata ndi gambia no lako na nyato ko lako we can do it without them exactly we can do it exactly ngata ndi la kontrole ngesindi ni mi mbondi je ni ndo sito obe selala wodoron selala ba fala gambia di wol sai tolle ya tandi ko kontrole tamu wodoron gambia belong to Gambian peoples wallahi wodoron adam baro bulo ko farma do baro ba ni aje kam to ko kono bayo he ka sorry for my long way it's okay ba bale je to la fende yalo ko molo mi yalo ka balo ndo ko fetal ka baro batata na fresh da mandi yalo ko do ko buka no bata do buka
Very useless people. What did they have more money? Definitely. People are working hard for their money, but we still want to help Gambia. Exactly. Thank you, Auntie Mbali. Abaraka. Thanks for calling. Contanta bakele call ke duntana. Ita faila. Ñul victim sol be ba hont lale. Auntie Mbali, ñun victim sol be ba hont lale down to the grave. Ñul be ba hont lale. Wallahi. Musu dinu wale tabiro ke kele jamaje me sa fanya ko andu nyina fo si mota binte aka ko no yaman na to lobtar wala ni ba to lobtar nyum bukal bala fa ba wallahi kal be siri wo ma ni ko tabe jela la ma address fa address la da je he doesn't care ya fo ko nyum bala fa warata le nyum be kere Gambia bala fa warata ba ni ala sonta next time ndafa nambe na ko kele lobtar do ko to barbaro ne ma fa because Gambia no min diata la persona mai wala diata to andun abaraka Auntie Mbaling losta Auntie Mbaling la len kay losta Auntie Mbaling la ne hello assalamu alaikum hello okay hello Alaikum assalam. Jamme be nyati. Be jandoron. The la program be dia ring pen me alon ko ni ba la moy kan inyo ka ku yale fu kala sika complete. Tonya. Ha anke moyle. Kan ko. Na jan network do ko lem de Auntie Mbali na network wolem de ma jabe nyindo fon abola call be jakase kanyo kon I have to drop and then the person will call back yeah Auntie Mbali be konton na bake mba fule ka baraka mba fule ko ya kata yemin bata aminta yenyin duno minta alama ale duno nyin feyandi kunto alama lafta Gambia musol de mala ko kurundina alama ale silo wale Auntie Mbali cham be kontona ebe America be siri ni dingo matida aliya kata to lenyi women life matter initiative okay andum albakata kam baye wol fana yenne president nana ma address ala muso nana ma address idata Gambia no lokoto idata Gambia muso lokoto bari nga ala londi ni tema hello naam Aïssa Moy Cham waxtaan bi am na solo Aïssa Moy Cham ko suma raki bopala ñu nga follow waxtaan bi am na solo you have just said it all thank you Gambia they need a real change the time dafa jot pour ñu change for good degala the change from Jammeh's regime to Barrow's government was really a mistake. We thought he was the best, while he is even the worst. Degala. Dewu fi dara. Tous. Nañu waxante dëgg. Tous tas. Dewu fi dara. Tous tas. Dafa jot nag pour moom Barrow mu abal ñu. Waaw. Gambia dafa stagnant fi mu taxaw foofu taxaw ba tey. Foofu la taxaw de. Te ñun waroon nañu romba fii. Dëgg. waroon nañu romb fii bu yàgga dëkk yu ñu sóoraal ñëpp a ñu raw dëgg la ñun ñi nga xam ne suñu tukki Sénégal sax xam na ne Sénégal is 100 times more developed than the Gambia fuuf daf di moroma waxuma la sax na ñi nga xam ne dañ tukki all over the world ñooñu moom duñu wax sax ñoom dañooy noppi yow comme yow sama si waaw Barrow educational si suñ demee si education sector bi is zero. waaw dara nekku fa. wallahi mu ngi build ay school temples la nekk di build because school si équipe bu leen. dëgg la leen équipe. dëgg la. science labs yi they are benn
Aisha, hello. 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 Kola bobu tam dem na network bi mom moy lolu. Aisha mo cham Aisha Koor ñu la gërem di la santa di la wax ne sa contribution bi dégg nañ ko. Baro mos go rek lañ wax parce que tamit ñun ñoko fal bu defutee luñ ko santa defut lo xamantene lolu mo tañu sa ané ko carte am nañ right ñew tok fi ne Baro abal ñu kenen tam bu toogee defut luñ ko santa dañ ko gëné ñu tegaat leneen lo rek mo fi wara nekk parce que lo da fi wara jé ay président bi lim door jekkali ko Yaya Jammeh sa 22 years nguuram munu fee jekkali dara amna lum fi bay kenn mënta jéxal dara kon yow so toogee mom Adama Barrow mu ne mom dafa am xaalis bi mo tok mi ne mom millionnaire la bi mo tok mi ne mom ñaata mo nekkon ci account bi mo tok kon mom dafa wara doylu abal ñu te yàlla rek tax ñu jël sun réew mi jox ko keneen moo gën a xam ne Gambie ni parel nañ ko moo gën a xam ne Gambie ni suur nañ ko moo gën a xam ne Gambie ni faalewuñ ko parce que nag kenn ku nekk looy lekk sa kër yaa ngi koo lekk dem ba bu tey ñëwut te de seen marché lañ nekk tamit di dem ñëpp xam nañ ne marché bi mu ngi price si they are just skyrocketing like hell tey dangaa dem jënd lii dara ëllëg nga ñëw ñu ne la li yokkal nañ si 20 or 30 dalasi kan moo mën a jënd loolu marché boo xam ne amul price control ku neex loo indi sa bagage su la neexee nga jaay ko nu mu la neexee because ñun suñ boppa ñun ñoo def suñ jiit yi respect gu ñun ñoo def suñ jiit yi respect gu ñu de soo gisee tey Adama Barrow di ekkati mbagam di wax lu ko neex di wax lu ko neex di xaste di gaaruwaale ñun ñoo def yaa Barrow tamit li ko def li tam mu firi mbagam yi nii waaye ndegam ñun ñoo ko def nag mbagam yi laafam yi dinañ ko dama laafam yi mu jël bugg a naaw suñ kaw moom la ñoo dama sonna nañ taay nañ fatta nañ dama nañ fi mu nekk nii nag luy jot na ku nekk da nga garder sa carte balañ koo sàcca ndax sàccakati carte itam ñu ngi si biir dëkk bi garder leen seen carte yi su bi on the fort jotee ku nekk daagu ndanka dem saanil United Democratic Party ngeen jox ñu boppa 5-point agenda bi mooy women and youth empowerment second bi education ak health sa education nga am health nga am agriculture nga am infrastructure ñun juróomi ponka yi buñ ne wiwu daabo on the 8 dañoo door liggéey on the 8 dañoo jubale ci loolu liggéey dëkk bi xam ne juróomi ponka yi moo yore réew kon nañ nit ñi bàyyi di toog si seen plateforme yi lekk ba suur di ñu jaay ay pot pour ma jeegum ñay koo fi gis rek jeeg la mun na boppam nañ ñu may jàmma nañ ñu may sunu jàmma wàcca UDP nanka son nawle leen ñun tooguñ fen di tudda kenn tooguñ fen di xas kenn tooguñ fen di wax Adama Barrow naka sudut noonu te miin ngeen nag ku génn saana Adama Barrow ngeen ne UDP la waaye ba ñoo campagne al Ajaratu Rohey Malick Lowe ña ko doon saaga du UDP ña ko doon saaga di ko yekkalu mel ni xeme duñ UDP kon ñi fee saaga xam nañ leen kenn ñi saagakat yi nekkuñ campi UDP nag ñun dañ yàlla dafa def macha allah ñu sakkan soo laalee benn toj woon toj ool la loolu moo dee butti seen xol yi ñu naan gars yi dañ bari ay koo si saaga ñu génn si di la koo loo wax ñu génn si di leen saaga waa saagakat yi waaye am nañ fi Ousseynou Daabo nit ñaa ngi koo saaga ay xale yi ndaw nga xam ne moo mag seen ndey mag seen baay ñu ngi koo saaga seen plateforme yi nonsense yi amuñ dara lu ñoo wax Gambien yi waaye ndax ñooñu noonu war nañoo toog waxal Ousseynou Daabo dara suñ feyeekoo ngeen ne dañ feyeeku lu tax duñ feyeeku dañoo feyeeku ba sagar xeeñ ma ne kenn moomuñu Europe daal ku nekk ña fa mos ñoo toog fii di wax dañ ñu yab ngeen ñu lool ndax facilité si am Europe xam nga ne loolu amu fi xam nga ne ñooñu seen président yi seen prime ministre yaa ngi liggéey dëkk bi mel ni suma dëkk bi Norway ñooñu king lañ am ak queen waaye nag am nañ seen prime ministre boo xamante ne jom rek la fas di ko def di liggéey réew mi ñooñu seen budget is 100 years to come Norway 100 years to come duñ ñàkka 100 years to come seen jigéen yi duñ dee si lopitaan yi 100 years to come duñ jooy yoon soo waree ñëw bursu bi ñaata yoon xoolal léegi yaaxu bi gaay def dem ekkati ñëpp si yoon bi te or na leen or yàlla ne nekkuñ di liggéey yoon bi Barrow gën a xam ne fii décembre mënut a liggéey benn yoon Barrow xam ne xeer yi jeex nañ di stone léegi whatever dañ tàyyi loolu dañ sonna loolu te Barrow lu mu ñu defal Gambie ñun dañ ko di saaf du sens mérite la looloo tax ñu sànni ko karta su liggéeyu tee nag majorité Gambie ni ñu ne na dem dafa war a dem xanaa nguur yàlla rek moo dul jeex lan la waaye because buggu leen UDP ngeen bañ a gis UDP ngeen bañ a dégga ngeen ne tey nag boo leen déggee UDP ngeen dee te yëlo moo fi ne dama ne yëlo moo fi ne mu neex leen mu naxari leen yëlo moo fi ne ku bañ loolu nag nga jël sa boti nga luxati ko wala nga dem xot électrique pole bu leen ñu fata
bàyyi leen suñ président bi mu nokki yéen ak maa dégga seen président bi liggéeyu tustas naada maa ko wax liggéeyut dara jaaray mbatonga jibe network watata let me hotspot this hold on a bit so liñ leen di wax rek mooy wàcca leen suñ président bi yabaate gi bari na yabaate gi dafa bari na am na seen président lu mu war a wax nit ñi waaye amul dara lu ma wax nit ñi ay eeg naa 500 mita si kaba ay gasal naa UDP ay niw loolu moom affaire am la parce que moom moo bëggoon a nekk président soo moom dina dem gasi boppi niw di fa def ay téere moom moo bëggoon a nekk président moo tax mu def loolu kenn santut ko su dee nag dina ko wéetoo ak niw yooyu noonu parce que bés du jaas dina uyu ji boromam kenn santut ko okra maat bi mun a wax ba bugg a dee Tombo Jatta danga ko wax 2017 la ko weer sukuta ku nekk mu weer la musuma gis ni ku ñàkk sutura ni kii mais ni kuñ rey bay si ngenteem bi ngeen ne duñ ko wax looleen waxal Ousseynou Daabo ñu génn ku génn dugga ñu génn dugga daaxu leen ñu live daaxu leen ñu wax te gënu leen ñoo xam dëkk bi luy doy nag dina doy fi mu nekk dama ne luy doy dina doy fi mu nekk luy doy dina doy ñun sonn nañ tàyyi neen lan la indil UDP bàyyil Ousseynou Daabo bàyyil UDP wàcca leen ñu nag nanka courant amut si réew mi tàngaay bang ñoo bugg a rey ndox amut ñoo ko wax amut nit ñaa ngee dee si lopitaan bi ñoo ko wax amut yoon amut agriculture bi deena bu yàgga ba Oje Jallow jaayee fertilizer yi sàcca xaalis bi dara amatut dangeen ñu gën a bugg a baro te ñun ñu campagne ko saane ko karta yéen ñu gën a bugg a baro yéen fan la nu us bi em toog lu sotti rek am borom dangeen ne fi mu nekk sotti leen xaaral ñu dem moccaat xaaral ñu dem mucc ko parce que da ngeen calculer IQ am bi ak intelligence am bi ngeen xam ne kii nelawkat la da ngeen mën a ñëw muucu leen ko te wàcca UDP naan leen ko nal leen government bi nal leen ko ne rata leen ko comme rata kuy rata soow jël leen loo leen mun parce que December 4 su soobee yàlla da ngeen ñoo abal loolu Gambie ni decide nañ ko barka démba jaare na internet o be ya bela block I don't know for any is enemy at work or whatever ka fa ñaadil enemy of progress alin so 1 minute ngan dinga kumandara jube fa be connect pa modu kay balal ma kay connect fi ban lu nekk mu netali nañu bayyi na dem équipe l'hôpital yi na dimbele no si fay leen fay bu baax soldat yi yeen dama leen yërem ak police yi yeen sen ka munuma ko wax ndax time bi fim nekk duma fi mëna yagati nonu way dina ci laal tuuti ku indi ekomok depuis bum ko indi mu ne mom mo rey gaynde gi yo nga rey gaynde gi ñu indi la comme seet gunge si la comme seet nga ñoo tok bi nga ñëwee tok nga indi ekomok ñaata yoon na sen temps yi jeex nga yokka ñu la joxal ay bataillon bi su demee bataillon bi ñëw kon yo oluwuloo sa boppa kon yo naruloo jàmma waaye fii naa leen wax ne dëkk bi ku fi eenee Gambien ni lu dul jàmma sa kaw laa këpp ku fi eenee Gambien ni lu dul jàmma ndax amuñ demukaay amuñ nëbbukaay amuñ dawukaay fii lañ am sa kaw la moo këpp ekomo bii nga jël jiital leen bàyyi suñ soldaar yi musuloo dem fekki gaay si benn barracks di leen nuyu barracks yi demuloo fenn dem nuyu soldaar yi ak police yi yaa leen xeeb yaa ngi wàcce seen garaat yaa xoolal kër bi nga duggee si moto bi barka dem boo njaay nga dem Bakaw sénégalais moo toog si kanam ekomo la moom moo la doon interview ngay ratatati di wax nga naan jël nga Bakaw ay waay naxaate bi fi war a jeex de dama hotspot naa léegi dama ko connect fii si man suma daay rek crédit bi wifi bi moom ba afta yow biñ ne bu Yaya Jammeh waxee ne du nangu yow soo nekkoon ku rëy gaynde bi kay danga war a wax gaay Sénégal ok jaare connection on naatale let me try and call you danga waroon a wax sénégalais ne dew ma bàyyi la ma toog fii rek waaye nga enu sa bagage yi daw te kala dawloo mooy kii nu mu tudda di sa cousin bi sa so-called cousin bi wax ne sa cousin la kooku moo la dawloo moo ne Yaya Jammeh du fi jóg Sidi Ndiaye moo ne Yaya Jammeh du fi jóg ok Jara is in another call ok who want to call again kii mu doon call xaaral ma try ko téye leen suma internet bi man maa ngi amee crédit bu doy ma ne ko téye leen internet bi foofu loolu daal soldat yi the same thing soldat yaa ngi nele asalaamaaleykum maaleykum salaam Jara yi
Where is my birthday queen? Baraka sister Ndaya Baraka ba kembela viewers will be konton namba fola mbaling channel ye ko be konton namba konton na kende ke abe do ku kendo minana dingo ala drone ala josoto ala le ba jola Ndai Fatu mobe ala ne ko Gambia man easy you got your Wi-Fi man connect no you doing Facebook live direct with your credit to million long kata holiday la fang ar kole ala pour nga na on direct line nota bari bakela pour banku do ko la ko kamala Ndai Fatu billahi alama ala ye jo amin ibe to be dinke kan alama ala ya jo be do ko kendo mi nam benna gal sol be konta na women's lounge amin thank you UDP gal sol be konta na mbafala mol be ko you know ye do ko min ke this few past days or kono birin executive plan fu duma be mo be kontona Ndai Fatu ni puto me ay ko ka dia muta fo nyaaji o bota jang ni ya lon ka ala stala ala musola ala broda la muto abala ka warata abala ka warata but one thing I will not agree with him because ntenga miracle how to call it Mr. Samatele fango jawiyata Adama Barot atu ni Mr. Samate yalu ne ko Adama Barrow mo president ta yata sindige purae musol purae mol yalu ko milka na hospital to ke ma koy especially musol milka wulu you know dingol mil ben ta mil be jambali ngala posto they are all young billahi is better wodindengol ye million ko 200 ako jelo 212 for 312 million ko dena no le moite obviously ni wodindengol menta sama Gambia go Adama Barrow la government or minister so million ko be do ko la Adama Barrow because December for ikatalo wol be mun fo la wodindengol ye imam feso de be min fo le jaray fonni mi so de fal bije sain Gambia ngamo e koni min fam fututa e kastila le fam puri la muso e konota wo fana mu kay role abala fa warata bake Ndai Fatu buñ joge ci lolu ñu ñew ci ali kalaj bi kay National Porn Party ñu wax leen ne ñun ba Ousseynou daf ñu jur fu ñu wara juré exactly yar ñu fu ñu wara yaré exactly ñu tekki fu ñu wara tekke te ñu doomi juddu Gambia bu pire nak kay ñu doon ay jeeg yoo xam ne benn góor du ñu yore ñooy yore suñu boppa maa la ko wax amee suñu ay kër amee suñu ay kilifa amee suñu ay famille te ñëwuñ fii nii di toog ne Adama Barrow ak first lady jabaram bu boobu noonu mel ni ngaamam bu mel ni coquette toog ne ñoo fayal suñ néegi waaw Mtol manke o musu sifal no mtol leka doko ke ngantaro bondi ngake na patio e ngake na Gambia dingoliye e fa mo na fala because me nyami ngal lafta Gambia fana e taro wonyale Ndai Fatu ay jeeg yoo xam ne seen dalay boo ko gisee nga ne tabaar fakala mashallah ko ndeysaan holle naka lañ mel ñu wol kata si plateforme auto mi yalon ko e cosaan wole ila famille tarik wala ke Gambia mi yalon ko fa ila yomi din ate ko le bala wo mo perdi ringal wala kana si MPP Porn Party plateforme auto ko ka ba Ousseynou len ikno kan gis nga ko ya jele mi yalon ko aka nendiroke adati nyata abuta janaka be sila ka be ba Ousseynou la bot nen la abuta dami jele gena ti nyata ya tarabita dami dega surwal ko wala fa ñu ne wax bu bon fi mo dem ya fa dara fi mu joge la sampé ba fum joge fala sampé ba waaw so bu ne akinde Adama Barrow be sila dindewol mil bu ko ñirli mankutu tey I faal be patio minto I mankutu tey falma I me faal respect e koy kanasi ka ba Ousseynou lenen ani wo faal ya horomo ya ba Ousseynou horomale ya bunya ba Ousseynou ya horoma ye bunya bari dindin ci ñaar nga perdi ringal la kasi koy ma soto be minkela pour ka ba Ousseynou nen Adama Barrow mi yalon ko ba Ousseynou la yak kuuti bi wallahi alazim ya je biya be stila ba fola ko UDP man fen soto UDP man ñi soto ndabina la UDP la kofas ko na fem man taraje wallahi ta kucale kanjoti bari kunun Adama Barrow hani deposit fanga ma jono afoy wallahi afanga la suwo ko na manka mankunda hani vote 10 vote ama soto no je wallahi alazim ken gomu ko ñu ne ko gomon ken gomu ko
ana telante ñun rek ko gom kenn gomu ko fangoto ngambo ajiyam sekato make president candidate odi ngamba alaji esda boto mi yalon ka luto somanda hani mansa mi mu drive wota botan ko ngamuruta adama baroya e min ke ba useno na la famille wallahi ay gis nga ñi luñ mëna wax kenn daxuñu wax wallahi waaye gis nga tol te sonna bi ngay faatu nga si plateforme tay be siri njaming bi amna loo xamne dang ko jomba te stila yokuma be ko fo ya lon ko sama sinin ni koy ba fo la fam ba sen si telephone ci ka ko e kana fo aba wala kal ya understand yen to nga respect gole soto bari ka si jambe min fala adama baro e somanda su pakanya maw somanda fo wularo sa ko te murula kilinga sa somanda fo wularo te murula ka mi ya lon ko ni amul bame libir boko waxe tay dara mi ya lon ko e ka kumol faye nak ya hakilo to because abe sila la bebe wanyar la kiling teglen gatche mu day ni adina waaw wala adama baro because ni tebe lola ite mo presidenti ite kana lo ka kuma kuntan fo ka alfani yalon ko ite ko wala mata bulu jaray yalla ni amoy be baaw seno indil baaw yalla moto bi ci kanam lañu corné nañ ko nangu moto bi ci kanam lañu corné de baaw seno dafa tekki ñu mu doon nek doom bu tekki government ndey fatu government du wog nonu ko wala dane gambi ko tamu isi sino le ya fo ko ntela man sakunda hani lote kontela man sakunda na health mfeltale koma ala GCS ay minister FFF asafo noko ntela health department mfeltale agriculture sunka nyangal lebe mburo kono je ya understand na vice president o kasile rabisini helmet o ma sota be min fola ya criminal don na kafu nyoma ko na nga do ko kedi gambia la criminal min mo fatela wala kafu nyoma ko na nga do ko